मैं समझता हूँ एक पाकिस्तानी कौम के साथ एक और मजाक किया जा रहा है। अब मैं बताना ये चाहूंगा कि फैज हमीद साहब के बारे में जो स्पेकुलेशन, देखे मेरी भी तो अल्टीमेटली सारी इंफॉर्मेशन जो मैं जिन चीजों से ऑब्जर्व करता हूँ, एक तो नए पाकिस्तान के फाउंडर फैज हमीद साहब थे। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि हमारे यहाँ एक हंगामा मचा हुआ है, और जो DGISI की पोस्टिंग है उसके ऊपर बाजवा साहब को ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे इमरान खान साहब से। मैं समझता हूँ एक पाकिस्तानी कौम के साथ एक और मजाक किया जा रहा है। अब मैं बताना ये चाहूंगा कि फैज हमीद साहब के बारे में जो स्पेकुलेशन, देखे मेरी भी तो अल्टीमेटली सारी इंफॉर्मेशन जो मैं जिन चीजों से ऑब्जर्व करता हूँ, एक तो नए पाकिस्तान के फाउंडर फैज हमीद साहब थे। उनपे सोचा ये जाता है कि इस वक्त खान साहब को लाने वाले भी वही थे और नया पाकिस्तान की सारी ईंटें भी उन्होंने लगाई हैं। तो एक तो वो वजह बनी थी कि खान साहब समझते हैं कि उसके बगैर अगर ISI, बल्कि ये गलत एक तासर दे रहे हैं खान साहब, इंप्रेशन ये जाता है कि ये फिर ISI की सपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट चल रही है, इनकी अपनी पॉपुलैरिटी कोई नहीं है, कि वो एक ISI के चीफ चेंज होने से उन्हें इतना खतरा महसूस हो गया है कि वो चीजें खराब होती नजर आ रही। और दूसरा एक हिस्टोरिकल चीज जो है, दूसरा बैकग्राउंड ये है कि जब भी ISI चीफ चेंज हुआ है तो एक बड़ा तूफान पाकिस्तान में आया। माजी में अगर देखा जाए तो कई हुकूमतें हिली हैं उनके साथ। तो एक तो ये दूसरा वजह। तीसरा कोई स्पेकुलेशन है कि शायद कोई रूहानी रेफरेंस है इसके साथ, और कोई मेरा मसला उस हवाले से भी कोई चीजें जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। कल बाजवा साहब की मीटिंग हुई, अब देखें कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन दुनिया जिस तरफ जा रही है, दुनिया के मसाइल कुछ और हैं, पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं। आपका पड़ोसी कंट्री जो है, उन्होंने कल जो है स्पेस एसोसिएशन अनाउंस की है। वो स्पेस में जाना चाहते हैं कमर्शियल बेसिस पे, जिस तरह पहले रिचर्ड ब्रांसन गया है, जिस तरह हमारे इलान मस्क जा रहे हैं, जिस तरह ये हमारे अमेज़न वाले जो है वो गए हैं, वो उधर की सोच रहे हैं। हमारी सोचें अभी तक तोशा खाना, तकर्रियां, तबादले, ट्रांसफरें और बैरियर टाउन, इनसे भी आगे निकल पा रहे। हालांकि जो इतना बड़ा तूफान जो है वो उसका सामना करने वाला है पाकिस्तान अफगानिस्तान की वजह से, लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं मौजूद। खान साहब ने, मैं समझता हूं जितने भी एलिगेशन थे, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर साहब जो थे, जिन्होंने आपको जिंदगी दी है, आपकी लाइफ लाइन दी है, आप जिस बंदे ने, आप उसके जनाजे में नहीं गए। आप कबीना की मीटिंग करके वहां पे उनको हजरत उमर की मिसालें देते रहे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यह है खान साहब, हजरत उमर के दौर में रिंग रोड नहीं था। खान साहब, हजरत उमर के दौर में वहां पे उस वक्त जो है 7 अरब के टीके नहीं लगते थे। उनकी कैबिनेट के ऊपर जो था चीनी माफिया नहीं बैठता था। उनके दौर में, मेरा मकसद इस तरह लूट नहीं थी पड़ी हुई दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियों में। आप सिर्फ एक मखसूस चीजों के लिए मदीने की रियासत की ट्रक की बत्ती दिखा देते हैं और दूसरी चीजों पे चुप कर जाते हैं। तो ये एक, मैं समझता हूं एक बदनसीबी पाकिस्तान की, कि तोशा खाना पे गवर्नमेंट हिल गई है। इतने एंकर हमारे, इतने प्रोग्राम हुए जिसकी हद कोई नहीं है, गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे पाई। तो ये जो ISI के जो चीफ क्या है, ये मैंने अगले दिन एक जगह पे ये भी कहा कि मुझे क्वेश्चन मैंने पूछा, मैंने कहा किसी को पता है अमेरिका के CIA का हेड कौन है? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी का हेड कौन है? MI6 को कौन चला रहा है? इंडिया में कौन चला रहा है? लेकिन यहां पे जब अगर आपको कहा जाए कि आपकी हर चीज हाइब्रिड है, तो फिर आपको तकलीफ होती, दर्द होती। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि हमारे यहाँ एक हंगामा मचा हुआ है, और जो DGISI की पोस्टिंग है उसके ऊपर बाजवा साहब को ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे इमरान खान साहब से, इसलिए कि जो नोटिफिकेशन भेजा गया था उनको इमरान खान साहब को साइन करने के लिए, जिसमें नए DGISI जो बाजवा साहब ने अपॉइंट किए थे, नदीम अहमद अंजुम इनका नाम है, तो उसका नोटिफिकेशन पे खान साहब ने साइन ही कोई नहीं किए। और उसके बाद खान साहब ने कह दिया, यानी इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि जी मुझे जो है वो कम से कम 3 नाम भेजे जाएं।
میں کوئی ربڑ اسٹیمپ نہیں ہوں جو آپ نے مجھے ایک ہی نام بھیجا ہے. تو اب سننے میں یہ آیا ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے 3 نام بھیجے گئے, اور جب انہیں 3 نام مل گئے تو خان صاحب نے کہا مجھے 3 نہیں, مجھے 5 نام چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کو 5 نام کب بھیج پاتے ہیں باجوہ صاحب. ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ میں تو انٹرویو بھی لوں گا, یعنی جو اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے جس کا نام جائے گا, اگر وہ 3 لوگ ہوئے یا 5 لوگ ہوئے, تو عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ مطلب انٹرویو بھی کریں گے ان تمام لوگوں کا, اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن پہ سائن کرنا ہے یا انہوں نے سائن نہیں کرنا ہے. لیکن خیر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ہو, چاہے وہ مریم نواز شریف کی ہو, یا وہ بلاول بھٹو کی, وہ سب کے سب ساتھ دے رہے ہیں. بھلا کس کا؟ بالکل جی, بوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں, یعنی کہ باجوہ صاحب کی بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب کو چپ کر کے سائن کر دینا چاہیے. لیکن نہ جانے خان صاحب سائن کیوں نہیں کر رہے. لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس لیے بھی سائن نہیں کیا تاکہ غصے میں آ کے, ناراض ہو کے جو ہے وہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ یہ کریں کہ وہ خان صاحب سے کہیں کہ جی نکلو تم ادھر سے گورنمنٹ سے, اور خان صاحب جو ہیں ان کا کام ہو جائے, کیونکہ ویسے بھی کوئی چیز تو ان سے ہینڈل ہو رہی نہیں ہے. تو ان کی کوشش تھی کہ ارے یار یہ پکچر کس نے لگائی ہے اس میں, نہیں, دیکھیں اس پکچر کا اس نیوز کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو میں آپ کو کچھ اور بتا رہی تھی, بھلا دیتے ہیں آپ لوگ مجھے. ہاں, میں یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں, ہم نے سنا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کوشش تھی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو آرمی چیف ہیں وہ ان سے ناراض ہو جائیں کہ یار تم نے تو میرے بتائے ہوئے آدمی پہ سائن ہی کوئی نہیں کیا, تم نے تو نوٹیفیکیشن پہ ہی نہیں سائن کیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ خان صاحب کو ایک سیاسی شہید جو پاکستان میں بولا جاتا ہے وہ بن جائیں اور کہیں کہ جی مجھے گورنمنٹ ہی نہیں چلانے دی گئی, اور گورنمنٹ وہ جو ہے ڈیزالو کر دیں اپنی گورنمنٹ کو. لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں, اور ہوا یہ کہ سب کے سب ساری پارٹیز جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز, انہوں نے بھی ساتھ دینا شروع کر دیا. ظاہر ہے جیسے جو ہمارے ہاں ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے جو باجوہ صاحب ہے وہی صحیح کہہ رہے ہیں. اور اب خان صاحب کو بہرحال 5 نام بھیج دیے, انہوں نے کوئی جھگڑا ہی نہیں کیا باجوہ صاحب نے. انہوں نے کہا مجھے 3 نہیں 5 نام بھیجو, انہوں نے کہا یہ لیں جی 5 نام. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں انٹرویو کروں گا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ انٹرویو بھی کر لیجئے. اب ہوگا کیا, ہوگا یہی کہ جو نام پہلی دفعہ میں باجوہ صاحب نے کہا تھا ندیم احمد انجم صاحب کا, وہی فائنل ہوگا, اسی پہ سائن ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے نہیں خان صاحب